Apo. Okay, give one of Division 3. Bola diri. Out ball si Cebu. Okay, Porky ang atong guanan niya, parada. Servisyo. Out ball. Si out ball si Baing. Ono zero. Servisyo Istoy. Cebu. Tori. Yay. Sugas tirang eh. 2-0 na, 2-0. 2-0 na. In favor of Team Bustoni, Ray of Istoy. Kini para Tris. Here comes Istoy. Istoy again two-set combination. Answer by Cebu. Corner shot. Away from home. 3-0 na sa atong game 1. Kini para 4. Yay, tuko ni Bustoni. Sao niya. Yay, gitipin. Inside. Bola diri sa Cebu nga boys. Until nila ni Cebu Apo o ni Baing. Okay, servisyo Baing para uno. Bustoni, operin. Too strong, out ball. Ono. Tris, servisyo Baing. Out ball. Okay, atangin ninyo ato ang main event bakbakan na between Team Dumanog and Team Consolacion. Servisyo Bustoni. Kini para 4, Cebu to Bustoni. Short. Side out. Bola sa Team Cebu nga boys. 3-0 ha, 3-0. Game 1 sa atong big time bahat. Servisyo. Ay, Ri again, two-shot combination. Answer by Cebu. Lah, sagang Baig. Sugat, oy. Out ball si Istoy. 2-3 na. Servisyo Apo. Kuha pa rin. Apo, bidakdak, biduknok, bidikdik. Gipon ang Baing. Layag, may Castillo. Baing for the kill. Win. Isor. Igualis 3. Servisyo Apo. Ray, firing. Answer by Cebu. Kuha pa ang Bustoni. Bundak ni Baing. Grabe, maldituhan ng Baing. Cebu, kuha pa rin. Apo to. Ayay! Short ang tira ni Bustoni. 4-3 na. 4-3. 1 point lead in favor of Cebu nga boys against Team Bustoni. Kinip para 5. Ray, answer babaeng. Ray again. Torat. Bustoni. Kuha pa Cebu. Ray, wala. Gibuyukan na yung Ray. Ray again. Out ball. Out of the box. 5-3 na. 2 point lead. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu nga boys. Here comes Apo. Ray, nagpaputot. Answered by Cebu. Kuha pa Bustoni. Toko ni Apo. Maruan nga po. Punan pa Baing. Maldituha sa Team Cebu nga boys. Ay. 3 size. Change score. Bola sa Team Cebu nga boys. 3 size atong skora. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Antonic Sinsaron. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches. Nagkatag diya sa Bugod Cebu nga Sangat San Fernando, Poblacion Karkar, Guadalupe Karkar, o sa Nyoli Open diha sa Kansorong Talisay. Servisyo para Utsuna. Ray, Tubaing, kuha pa. Sagang 2-shot combination by Bustoni is good. Bola sa Team Bustoni. Servisyo Ray. Yay, Cebu, kuha pa. Bustoni. Giday ba ni Baybang?
Puli, kay buhay ba? Siya ko'y na day. 4 City. 5 City. Oh, abang kita dia score dulu. Dul. Abang mo dia score ah. 5 City na. Ayan, gusto din. Bang! Gipabutan si Cebu. Wasak si Cebu. Sai City na. Sai City. 1 point lead. Usa na lang yun. Iyay kini. Istoy. Wala sagdan ni Apo. Gipon na aniri. Goodbye Philippines. Igualis City na. Igualis City na. Ang atong big time bahadiri sa Camagayan. Pirilos. Karkar City. Servisyo ri. Walis na. Baing. Kuha pa gusto ni. Apo. Ayay. Short ang dipinsan ni gusto ni. Side out. Sibinol ha. Sibinol. Igualis City. Here comes Cebu para Labaw. Gusto ni. Out ball. Ang tira ni Apo. Igualis yapon. Igualis lang yapon atong score. Servisyo Istoy. Wana. Yay! Overhead shot. Kuha pa rin. Gusto ni. Lobo. Gilaras ni Cebu. Yay! Kuha pa Istoy. Imo toy. Bunang toy. Puni toy. Buyok kigi toy. Gusto ni nakapundak. Giba si Cebu. Ano? Labaw na. City. Otso City. 1 point lead in favor of Team Boston. Last four na. Cebu. To Istoy. Puritan. Boston. Wasak ang puso ni Nasimak. Noibi City na. Last 3 na ang Team Boston. Ray og ni Istoy. Sa atong game 1 na, sa atong big time bahadiri sa Camagayan. Pirilos Karkar. Happy fiesta diri sa Camagayan. Pirilos Karkar. Gusto ni out ball. Out of the box. Head out. Noibi City. Noibi City. 2 point lead in favor of Team Boston. Bola sa Team Sibunga Boys. Servisyo. Ay, gusto ni. Sakam. Ginaga ni Apo. Sud. Lucky shot. Coming from Team Bustoni. Servisyo. Bustoni para Gis. Hala kaya. Kuha pa. Pundak. Netbang. Warning. Grabe team. Warning City. Gis City na. Lasto na. Servisyo Bustoni. Baing. Bustoni. Apo. Pundakan. Brilliant move coming from Boston. Ang galing. 11 City na. Para daw. Okay, for the win na. Para daw ang Team Boston. Ray og niya Istoy. Baing. Outol, minawag sa game 1. Ang team ni Bustoni against team Sibunga Boys. Okay, coming up next, game 2.